Tokom sezone kada vegetacija buja, trava se kosi u više navrata. U nekim slučajevima za košenje trave je pogodna kosilica, a u nekim mora da radi trimer. Ono što dobijamo kao rezultat košenja je pokošena trava. Verovali ili ne, mnogi ljudi ovaj materijal jednostavno bacaju u smeće. Ako pokošenu travu ostavimo na travnjaku da se suši svega nekoliko dana, dobit ćemo seno. Verovali ili ne, mnogi ljudi sakupljaju ovo seno grabuljama i ne znaju šta će s njim, pa ga spaljuju. Zamislite samo koliko to proizvodi dima koji zagađuje vazduh. Osim toga, seno je izrazito zapaljivo i ekstremno brzo gori, pa postoji rizik od požara. Zato pogledajte u nastavku nekoliko savjeta kako da pametno iskoristite pokošenu travu i seno. Sakupljam seno grabuljama i koristim ga za malčiranje povrća u bašti. Koje povrće zagrćem senom i koje su prednosti? Krompir ne zagrćem zemljom, nego oko krompira raspoređujem seno i to više puta tokom sezone. Seno treba dopunjavati jer se postepeno sleže i razgrađuje. Stvara se kompost koji hrani krompir. Prednost je u tome što se stvaraju prijatni uslovi za koren biljke, jer se na taj način zadržava vlaga. Biljke krompira su sasvim zdrave i nema zlatica, a ja verujem da je upravo seno doprinelo tome. Sve te razne osušene biljke u senu deluju repelentno na štetočine. Još jedna korist od malčiranja senom je što neutrališe korov. Jednostavno, korov se kroz seno teško probija, a to znači da će biti više hranjivih sastojaka iz zemljišta za krompir. Osim oko krompira, seno dodajem i oko paradajza iz potpuno istih razloga, odnosno manje korova, više vlage, jači koren i odbijanje štetočina. Seno dodajem i oko biljaka krastavca radi stvaranja optimalnih uslova za rast. Naravno, može da se raspoređuje seno i oko raznih drugih uzgajanih biljaka. Za malčiranje osim sena možete koristiti i svežu pokošenu travu, samo je poželjno da nije procvetala. Da li bacate pokošenu travu u smeće ili palite seno? Iz koje zemlje nas gledate? Šta još može da se uradi sa pokošenom travom? Od sveže pokošene trave se može napraviti tečno đubrivo za biljke. Napunite kantu pokošenom travom i nalijte vodu. Poklopite kantu i treba da stoji 2 nedelje, a onda procedite. Dobili ste tečno đubrivo za biljke koje pre primene razblažite vodom u razmeri 1:5. Ovim tečnim đubrivom od trave zalivajte vaše povrće u bašti. Kao što vidimo, pokošena trava je dobro đubrivo za biljke, pa se može sakupljati na kompostnu gomilu. Može se mešati sa drugim kompostnim materijalima kao što su suvo lišće, pepeo od drveta, ljuske jaja, ostaci voća i povrća. Posle nekoliko meseci dobit ćete kvalitetan kompost koji je vredan resurs za prihranjivanje biljaka u bašti.
Ponekad pokošenu travu treba ostaviti na travnjaku. Kao što smo već istakli, pokošena trava se suši i postepeno razgrađuje u kompost koji hrani zemljište. Pokošena trava se raspada i ako ostane na travnjaku, doprinosi dragocenoj organskoj materiji u zemljištu. Travnjak će stoga lepše izgledati. I naravno, ko ima domaće životinje vrlo dobro zna kako će pametno da upotrebi pokošenu travu. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.